yada wase Kristo wa wu ye na nansa so wo sori ye animonyam enka wudin pagya wo matiefuo no adehimogya ne mu Ewurade wasam ye ebe ma wasam ngu akoma pa so ne nso abapa tumi bi mfare na Ewurade obesori atia wo ma ana nwumere me bra na se ewo Jesus Christ din mu Satan da bia wudi nkukuo me ka wo hye ye nan ase ewo Jesus Christ din mu Ewurade me da wase se wadi nkunim wo Yesu Kristo din ti amen Unu yaba evangelist mele akwa me di Ewurade asem bro every Thursdays 7:30 to 8:30 me tiafu obia me tia obi bia me no kasa fa tene na ebra ho live a righteous life sa wo botene na ebra enti e woni pa bebre na wa asase we se so a o maji atum se o mo botene na ebra shema wunua o la ya na wa shema wunua enti e woni pa bebre na wa asase we se so o maji tene na ebra na ya dan atum aso omu nya ho adwuma ana ade ba ko a mesua Bible no ade ba ko a ebetimi asiw heaven kwan aye tene na ebra enya wusika nya wano awo a wutimi pirichi na emo mu no ade ba ko a wo de be ko heaven aye tene na ebra ade ba ko a wo de be ko heaven aye tene na ebra sa ukwati sa tene na ebra we ya wuntimi huna wurade ukwati sa tene na ebra we ya heaven wo wuntimi nsi ho Ubetima kwa asori de bia beko but satene na ibra we yade ye very important pa e wo se Kristo ni bia hye ne yie satene na ibra no e so obi bia hye ne yie wa motene na ibra ho tefo na beto nwom e wo soro ho ayi Awurade aye titene na ibra de ehia Awurade kese pa onua dofo a wutie me tene na ibra yade a ehia Awurade kese wo wiye braimu ubetima ya nyamedwuma ubetima piriti ya nyamedwuma so na bia won sakra ye me no we asem bi of 1 Corinthians 6 verse 9 ubetima ka se woni ma Awurade enso na tene na ebra no wa ye den wapa da bia me ka se wo ye as a preacher wo ye evangelist wo ye sofo na se wo ba be piriti obi se nipa ne sakra di kan wo se wan kasa na tene na ebra no wo di kan wo se wa bra bo na ne Bible no ye den ekọ ansa no ye den wo ba be preach wo nua me no we asem bi of 1 Corinthians chapter 6 verse 9 ena ye kasa fa tene na ho ade a wanya ho adwuma no ntimi nkonkofa o wanya ho adwuma wo ntimi nya dan enkonkofa I say nipa nyina kwa university ayadan awie ni ama omadwuma ayadan eye enti wo ankwa bia untimi nkọ honkonko ya adwuma sana heaven akwantuo ni yadan etie ekwan ne ware ye wobi mu ho no mo botene na ebra no ene wobi mu ho nso so mo nyadan o mo mfa nya adwuma ye wobi mu ho no matene na ebra no wo mfa nyadan wo mfa nya adwuma Diminu asem wo 1 Corinthians 6 verse 9 wose tene ne hu yie ehia yie na sa yade a ehia pa tene ne yade a ehia Kristo entina Yesu Kristo baba wu ya dan e baba wu ya sa me no mienu yanya dan yanya nkwa ne yanya ne mmoroso tu kan John 10:10 no so wo wifo ambaje so bewia na wakum na wa ya dan na wasai na me dia me ba no wanya nkwa no wa ya dan wanya ne mmoroso enti botaya Yesu Kristo baba wu ya se baba wu ya se nipa bia benya nkwa wo asase we se so enti tene ne ya dey very important pa wo se tene ne hu hia yie ana se muni musa wana wontre wi nya nyankopon ahenie no question wo bisa wo anwuma we ya dey a Paul try ye de ekoma Korinto asafo no asafu mo ana ye kan Bible ye kan ha say sa quotation we wo se ana se muni musa wana wontre wi nya nyankopon ahenie no moma wana adamo emu obi na ada me nua dofo a wutie me emu obi nya dan na ada emu obi nya dan na ada
Wose anase muni musa wana wantiri wi nyankopon ahini mo ma wana adamo adwamamofo ne abosonsonfo ane awaresayefo ne agohwifo ane mmarima wone mmarima da ane awifo ne anibrafo ne sabofo ne ntokwapefo ne amimfo ri nyankopon ahini no hallelujah wawo niam wasiso enti ade we wo ya bia ahini no nya dan onka ho anyame na mebu atan mo bible na kasa na yedan ebu atan ade we wo ya bia ahini no nya dan onka ho osemo ma wana adaw ti bible kasa mu obi nya dan na adawa na wase wo boni bia wo ya dan oye wo boni bia wo ya dan oye enti ne manipa ne hoahoa e manipa ne na adaw na wo te boni mu no hoahoa e manipa ne na adaw wase anase mu ni musa wona wontene no ari nya nyankopon ahenie no adwamamofo ti se bia ba ma nya wo ho ade na wone ne da ya adwaman ana Yesu Kristo kan asem bi awo Matthew wase se wo hwe oba na wo fa no wakum wo hwe no oba na akon na wo ye de wo fa no wakuma mu dada enti bebire bu adwaman awo spiritual bet wonya dan onim nyasa woni ba ma koda nko a bebire bu adwaman ye de awo spiritual bet wonya dan onim sa wo hwe oba na se wo hwe oba na se okon na wo ye dan wo fa no wakuma mu dada wo fa no wakuma mu dada adwamamofo ne abosonsonfo obi otu nuro obi obodua obi owura bosomso sa banyame fie eya chiwade sa ankofo we nyina hiniye no omunya dai omunka ho ana nyamsom ya akomam bitimi ka sa nyamsom ya akomam ana Yesu Kristo obama ye ya de boyefuoi eti nyamsom ya dai eya akomam Yesu Kristo adom na ya dai adom pono na buya ma wo sa wo be sakra wadwene na wakọ papa ne nchen abuya ma wo sa wo be sakra wadwene na wakọ papa ne nchen se wan sakra wadwena ebire bi beba waka wo sa gubo ebire bi beba wontimi nja hye abosonsonfo oti aburote wasi ko hu bosom we mame ko hu konfo we mame ko hu antonya ma ya dai e mame ko hu obo akere wa ya dai e mame ebi mu da besi sabrei ebi mu da so ya da aburu nua dan so oti aso dem okwa asori ko communion so obodua abosonsonfo tuka Isaiah 44 verse 6 na was atifia semono was abosonsom ya nkwase asem abosonsom ayankwase asem abosonsom uguru enani na nyina woda so bodua woda so fransuo bodua me ka kira wo se awieye bremu no e wasa wo sakra wadwene papa na ba be wu ama wo be wu ama wo se esa wo ye de wo sakra wadwene Tuka Jeremiah 10 verse 8 na wase wana wasom bosom ne ya moa ne nkwaseafo omuni munyansa to obi owura bosom so no on sakra na dwene nyumtuni a wato nyuma ma Kristo emira mi na metia nyumtuni bi wo YouTube anyumtuni a wato nyuma ma Kristo wato Kristo ho nyuma ewrade se abosonsom ye na chiwade a wo kan Exodus 20 na wase nyanya me foforo nya dan anka me ho na meta me ya dai mi tirisa abosonsom no o se no nyankopon kansam nyina se me ne awrade onyankopon a me yi wo firi mi zirim asase so nko afie enyanya me foforo nya dai anka me ho biom ankoto ohoni anade a wo wiem wo asase asensansuo biala nya dai ankoto won mi ti anyumtini wo YouTube o kan se kwa kupon sam ye program kora na o ba ko to nwoma ya dai ama bosom no eno na di adanse se nipa no wonya dai won sakra ye Tinipa bia hia adwen sakra ya dan awo saasase we se so ti Jeremia se men kan kira Jeremia 10 verse 8 say awma mo som bosom no mo yankwaseafo ne moa omuni mu nyansa tuda so badie okuda so kwadi aduro akwa bosom akwa konfo kwadi aduro se yantete metakra ma so me fa meto nwom yantete metakra ma so fa me nyame adwuma Bible so ni mu nyansa abosonsonfo ne awaresayefo wa wari agina nyame ani makantam enso wo sa fa ne yirachi
osafa ne yirati usu obi kunu na wo ya da wudi atire wonim se wo fa awurade no anome wo kan James 4:4 na wo se awaresa ye fo munim se wiase da fofa no oteten nyankopon wo ya awaresa ye munim se wiase da fofa no oteten nyankopon enti obiara wo pese wo ya wiase da fo no ogina ho se nyankopon tamfo dinanyu mirei me kasa kire wo se botene na ebra awaresa ye fo ene agohwifo ene nipa do akohie enipa ayi dance enipa pedisco enipa pe edo ni dia yadan esuni nyankopon asem the bible ma yati ase senka mamu no wiase na no ma wo wiase so obi do wiase nyankopon do nyadan eni ni mu so na nipa do wiase che nyame asem u pritia na ye na sumu dede ni akohwifo ne mema wo ne mema yadan eda homosexual enti no uda so no yonko ba ma yadai aya niema ensem fata tiwade uda so no yonko ba yadai aya niema ensem fata enti awrade je una hini ani mu a enyeye esanse Paul se ahini okwo hu Paul ne Peter mu ho no ma unu ombekwa akoya niema ensem fata ti awrade ntimi nye wa hini ani ya wasa wo ya hu adwuma awasa wo ya hu adwuma enti Paul kan se bo se mo fa suro ni ahopopo anya mo nkasa mo nkwaje ho adwuma nwie enti nkwaje no ya nya ne sai obi mama obi nyam nya dan amma won kasa na obeya wo nkwaje ho adwuma o se mo fa suro ni ahopopo enani pa nsuro awurade biem nyame suro nya dan anti nipa mu biem wo priti atena na nko bekwa hwe bible ni mu no ahu said ye sitia no wo hwe mo no oji atinye na ne buafu ana why na ya perfect ana why na tene obi antene wa asase so menu abafo me kan kira wo se ye won kwafo bi o mapo mu ho achi a o mu botene na ebra sa won na won tene enti na da bia wo kan o kasa asem no ade yi ho ano no ona won tene obi botene na ebra no obi ye ne nkwaje ye ho adwuma na ade atena ho no na yanya ho ade na esimpona twimu oba twempena sa akosi se Yesu beba ana bema no bema ho ade na wonum bema ho ade na wo bitimi ka sa anya adwaman kwa na ye bone ana nyamsom ya akomam Mark 7:21 wose woni pa wakoma mu na adwembone ye dan efiri ba so obekwa akofo obi yira na asese obekwa akotwempena edika dadi we ye dan awo wakomam ansa na wokọ enti niema we se fira komam a nyankopon wote ho onte ho obaso ana washa ma wonua enti babia adwene ayina akomana adai akomana se poto nti awrade tena ho anya dai enya yie enti mo amukasa nyamsom ya akomam ana nyamsom ya akomam no eye mistake na mo ye ade a wonya hu adwuma wutimi kofa ma ne yeye ti obi mo ho mapo mo ho achi a o mo botene na ebra no ye obi mo ho no mo mapo wiase no bebire susu ya dan ada so do wiase mu emu ka musika mu ahunya enti Yesu Kristo adom pono na ya dan abuya ma wo se wo be sakra wadwene obewu ma se wo be sakra wadwene na be botene na ebra na watwe wo afri niema ensem fata niema ensem fata twe ho ya dan afiri ho obi betima ka se masakra eso niema ebubo so wonya bio eso tropa me to aso verse 10 no ani awifo ani anibrafo ani brebere ye unya ade anan eya ne ja unya ade ani braboni ahye ni pama unini unua wadwuma mu kura na obetima me yayi wodi afira adwuma nim no ono akeka boso ye da eye menu ya wiase no de kwan ubeja wa akọ ade a evalu ani se ubenya dan kwa na obetwe ho aye dan afiri bone ho tuda so twitwa unua na ntina amwa ani bra bone na amwa
aduro so a wodu nua kɔ no ammoa wo pa wo nua nim guasea wo benya ne nka odamfo na nanim aguase ammoa wo twon ho firi ho sachira wadwene na botene ne Abraham Kristo wase sa niema ya boboso yi se wo ya bia hene no nya dai onka ho wo de atena wo obi na dawo tena wo obi na dawo san nyamesom ya akoma mu na sei awifo obi obokro no am Roberts obi ada no otwetwetuo obi ada no owiewia ne mpomam no okofa ne sika na wo foro dan no oforo ceiling amwa twe ho firi ho obi abraya ne project na wada no anadwo na wo ye niema ensem fata amwa sekan na wo twe ano no ubewu wo sekan ano se wansakra wadwene a ubewu asai awifo ne anibrafo ne nsabofo otwa bi didi owia petesen na petesen mana omawo foforo no omunnom papa adonko bitters ani guinness ahodo enso be kom mewa na okwa awurade adidie o fa yale na ato ho so o sa wo sakra ensabofo ani ntokwa pefo obesa da be pepe wa pepesem eno akuntokwa obesa da pepe wa pepesem obetimi de wato abanyama niem obetimi de wa yede ayede ato abanyama niem obetimi mo ni maguase sankofo we se awurade gine wo ma ahenie ni ma enye ye sa wan sakra wadwene a untimi ma ho entokwa pefo ne amimfo ri nya nyankopon ahenie no menu adofo wate wo se sankofo mo ye sa no ma wei omunya da omunya nyankopon ahenie amimfo uni ni pani nya ade a no wa chesisiu wo yo ti se na minya yo uni mi se ade bia wo ye na sase we su bebu ho konta ye bebu ye sika ho konta o menu adofo a wutie me ye bebu ye sika ho konta o ya wo se wanya ho ya wo se wa toka adam ya wo se wa fa wakukuru wi ase ne de abobo ebira bi beba wo beja ho mansions na wo de ho atoso ka ne adan na wo de ho atoso no ebira bi beba wo beja ho adan ya wo bra wo magani wo ye wo bo adwaman bra wo magani ya dan ade si dan no obi na beba bedam obi ba bedam abesakra ko heaven na wono akohye ni nyina mabesene ya dan ekwabu nsam gem timinu adofo a wutie me no botene na ebra ma awurade osimo fasoro ni ahopopo anya mo nkasa mo nkwade ho adwuma ti ewasa wo sakra enipa bia hia adwen sakra na nipa nya sutie amanya me asem biem enipa nya sutie ti sa no ma ebubo so wo se wonya dai wo ya bia ahenie no wonya dai onka ho enti botaya Yesu Kristo bewu ma yen ade boyefo ne se wo be sakra wadwene botaya Yesu Kristo bewu ma yen se wo be baba moja na ede awo horo ho nipa bia hia nkwade awo saasase we se so nipa bia hia nkwade te obenya nkwan ya dai ama wo kra Yesu Kristo be woman o say be fa ne so na kwa heaven papa ne de Yesu Kristo aya atede aye den ama yen eso na nipa nsura awurade obeti ma de adura guaduani ma pause wa mo wu afura asase we so ade akurada bia mbisa mo say ade na nipa agi ne asase we say so enti filisa wo ba sakra ya wo so wo botene na ebra no wo ba sakra ya no enti won sansa ensanya da enko wiase biem Matthew 16:24 wo se so obi peso odi machi a ompa ne ho achi enti wa pa wo ho achi ompa wo ho achi enti na wo do wiase sa no ompa wo ho achi enti na sika afa wo nipadua nyina domum no ompa wo ho achi na wo se ya pa ya ho achi eti bi se me ya na me pese
me pa na me dako me yada me tenase ebisa me ho senti nya me suro pa no nipa dodo apiriti ani nipa dodo awura asoro danti ya na nya me suro yada ati wo mumu da bia me bisa me ho ask yourself bisa ho se nya me suro yada ati wo mu a me na so fu bi kan asem bi o se na so baba akunya vision no mo yadai o se so no mu kuta trend nipa 316 na de classes ba akunya vision o no adao no nya vision bitimi ka san da ya kura na adidi muro so na say me nua dofo ya na da o da wo ho onya vision no se angel ba kwa ba abba ba ka chen say ne soft panyini wai no se soft panyini ni ho o se jemasa di da na free heaven eba say na sorry for no mo ya 316 no ya twa nipa 3 pedin e wo heaven ebi asori a wo ko e beji watomo asori a wo ko udin ye dan e wo asori book bet na ebi na the book of life no na udin ye dan enim enkwa nwoma book no ebi na udin ye dan enim enti wo ko asori pon no eno nkyira se wasakra o obi abetima ko hobi enti na tene na ebra no menu adofo a wutie enya ni nipa ni so se nipa ba ye dan ebeji watum tene na ebra wo bo no wankasa na wodi suro ni ahopopo ye wankasa wo nkwaje ho adwuma enya se obi ba ye dan ebeji watum enya se obi sofo beji watum ana se dekina sisi bi beji watum da beji watum efitan se wankasa wo nkwaje ho adwuma na wo ye dan o ye ditene ne yamfaso akase ya dan ama nipa bia wo saasase we seso obi anu wakwati tene ne wa hu Kristo da ene nipa nya sutie obenya dade atia asem no beto mfa nya adwuma ti Luke 6:46 o si ada na mo fra me awurade na mo nya de mase da bia sugu awurade so bet awurade asem a wo kan se ye ni so no ye nya wose no obiara oba me nche no otima asem na oyo no metira mo de oye de ose no sa wotie awurade asem na sa wo ya awurade ba kira wo de wo ye de o de wo se no se wo se Kristo na wo behu the assembly was Psalm 34 verse 15 to 22. O say na awurade ani wo atenenefo so na nasotie wo nsufre menu adofo wate awurade ani ni abonefo so obi a wodi bone awurade ani ni uso ade ba ko eya na da bia me ese nipa bia wo ehye ne nso ne se obi bia wodi bone awurade ntie de bon yani ansa na awurade betie de bon yani no a wo si wo bone mu no awurade betie wo no na ye bra wo sra bone fate ti satama na men nyadan men sakra na mennim Kristo no mennim papa na men tini di kura no na me ya niam a ensem fata no na me bompa ya wishless emfaso bi anyadan ni so ma me anya adwuma ti ansa na awurade betie de bon yani no na e bra wo sra bone fache enti atene na efo obi a watene ho no na awurade tie ne sufre enti ntena mo obi na adaw sa an na awurade nko akoya nyina woni ma awurade ana wonya sutie ma na asam no wose awurade ani watene na efo so na sutie won sufre na awurade ani sa ne bonyefo se wo be hye won asase so wate atene na efo sufre na awurade tie won na woje won firi won ahohia nyina mu menu adofo wate okan bonefo bi wo ho odi am ya na adaw o se atene na efo su ya dai efren so awurade ya dai agi won agi awurade gini firi ni nyina mu wo gini firi na ho hiahiam na ho kira nyina mu esan se
wa pa no ho achi se woni papa no be da ebe wu wa pa no ho achi se wo ma papa no wu no nya dan anya kwa da biara da na nasutie won sufre verse 16 awurade ani sa ne bonyefo se wo be hye won ase asase so menu adofo wate verse 17 atene ne fo sufre na awurade tie won na woje won firi won ahohia nyina mu awurade ben won na won akoma abubuo wakoma ya dene se buo no ye kanyame asam kira so be hwem sa asam no ewo mu ana sa anim no na obo akutia se wo wusi won po wo tene atene ne fo ho ye obi mu ho no mo ye omo kwaje ho adwuma a omo ayede ya kyerɛ omo di won kwan womanim busa ho se odi won kwan womanim a bisa ho se odi won kwan womanim a the book of life no busa ho se odi wom wose obiara ya wonu se wode na hye kwan womamu no ye beto na kyerɛ ogyatade anim me na wo kasafa se wo botene ne bra live a righteous life botene ne bra tene ne bra no wan kasa na wo ye den ama wo kra unya ma obi mi amisi amaya me die sa nso na se wo so ye den wo ya wo die awrade be wona kuma bubuo na waje wona wa honhoma peche otene ni niama ne yedoso na awrade gi no ne nyina mu na ohwe ne no mpa nyina mu bia kompom mu na bone be kuma bonefo na wona wotan otene ni bebrem menu yadofo wate na wiase nyina dobone wiase nyina dontro se wo be ka no kore no na wa ye wiase nyina tamfo enipa hu a na onwinwi wo be ka no kore na ye tan wo menu yadofo gina mu koduru awieye gina mu ma Kristo menu yadofo a wo botene ne bra menu ya Kristo ni a wo botene ne bra wa pa wo hu achi no ginam amu obi mfansa hunu nyadai na adaw se wana ye perfect mu obi mfansa hunu na adaw bonsam na abo ne pa no wose bone be de be kuma bonefo na wana wotan otene ni bebrem enti obi a wotan a Kristofo obi a wotan tene ni obi a obotene ne bra wo ye de bonye ni a wonya wadwe se obesakra a watu wani te ade ase ni patene ni so rade se me kan che so bebrem so wan sakra wadwene ya sakra wadwene ne botene ne bra asanu ya no wuo no eye nkwase asama wona a wajira asanu ya wuo ye nkwase asama wona a wayira verse 22 awrade je ne nko akra na wona odwane kwatoa no ni nyina remrem hallelujah wose wona odwane timi nua dofo a wutie mi a wo botene ne bra mo wani nye wa wo akatua pa bi wo soro me hye wo nkuna ena anwumre sama wani nye emu obi na ada unya wiase nyina fa so be na obenya ye wo ba bi papa bi wo honom a yesiesia ya de ama hotefo ye wo ba bi papa bi yesiesie ehwo na hotefo be de ebetena won ne nkwa na nyina ehwo na hotefo be de ebetena asasi so da bia me kasa asasi we say no ye be ya transit ye dai ewo so asasi wanya ye tena bia tu mo bi be twu wadwene ye dai efira asasi we say na wo dom wiase eni mu niema wa ye mistake di tene ne ye mfaso kasia ama gidifo bia tene ne ye mfaso kasia ma ni pa bia wasasi we say so ye mfaso nanti ye wo Kristo mu nanti ye ma papa no twonwo firi bone ho twonwo firi tro ni tan manso twen enipa nwadwen bone na de ase wakoma mu no yitugu na nye Juka 1 Peter 3:12 na wose awrade ani wo wana wotene so na so bia ma on pipe wose awrade ani wo wana wotene so na so ayedai
abua ma mpai bo to obi a wodi bone no se wonya na dwe se nipa no wonya na dwe se obesakra wonya na dwe se obesakra na se wote bone mu na wagire ne ho ai bo mpaye no aye we ya emfaso obi ani so o da ho o se rode ni wa tene na efo so rode aso abua ma tene na efo mpai bo enti enko Revelation chapter 8 verse 2 Revelation chapter 8 verse 2 adisem tire nwotwe yanko hwe omon awrade tie omon mpai bo enti no wote boni ma me pesa wo sakra enanwumrei na wo pu wiase ne mu niam nyina na wo betwere wudi e wo nkwa nwumanim eya wo sa wote boni m kakra wo be firi mu a sakra wadwene ya so na wi ne de kwa kuwa nche obeja yo wi ne de aja otititi nyame fie katsina no onyai Revelation chapter 8 verse 2 atifia so se ahotefo mpai bo enti yanhwe soro ho no de awrade tie no wo se na mehunu abofo ba aso a ogina nyankopon anim no na o mema won totorobanto nson no verse 3 na obofo foforo ba bagina aforebochia no ho na okura sika hwam kuruwa o se na okura sika hwam kuruwa na o ma nu hwam pi sa onfanka ahotefo nyina mpai bon sika aforebochia esi ahenwa nanim no so na nu hwam no wisie kan ahotefo mpai bon no ho efiri abofo no nsam foroko nyankopon anim menu adofo wate esoro wonse wahu enti awrade nya mistake da biara daw papa no nya mistake da e wahihye niema ni nyina ya dai amma ye wahihye niema nyina ma se ya nya dai ye ni so bet ne nipa ye mpe ti ahotefo mpai bo no eno na mayi no wo ho no ti obi osi boni mu no wo kan fa John chapter 1 verse 9 na oka omo boni no ebra wo se boni fa che na awrade be de ebetie wo ba wonya wagene se obesakra mpai boni nuru ba bia enti na hotefo mpai bo enti soro honom na awrade akire wa kirem enti ne yankwagea ne ho adwuma menu abafo a wutie me yankwagea ne ho adwuma pa wiase no to wiase ne go baabi ne yamfa nko baabi a onwo obi a wawu a yekosie na yakukuru wiase mu ade ahye na daka mse yamfa nko da oda honom kura na beka tell sa de ne ya bon nipa o kasa oboso nipa o ya hantane ahomaso no ye beka kira wo se ade ne ya bon ya ntama ba bete waja pade no bra wo bufa so a wo bre bebrebe we nyina no ayakwa bebre do wiase enenipa doska wo kanya me asam chana na adwene yedai esi ahonya so o kanya me asam chana na adwene yedai esi ahonya so ekwan obefa so obeye project ekwan obefa so obeye project ntin wo de o bufa so baby biara kra ne beda no ho ye ndwene ho entina Yesu kan asem bi yedai ade kire obi Yesu kan asem bi wonpoano ye de ade kire ne ma o preach wonpoano anipa bebre ye de egu ho no obi kwachi obusa ye no obusa ahonya ho obi a ye dwene dan kwa ho no ono di ahonya no ye de o dwene ho obi betima preach na why wadwe se wutie enso na wadwene nya de enna ho wo betima kwa asore enso na fon so na wo ye de wote so 24/7 baby asofo ne beka no pokura wonim upia firi ya na afiri utirim Luke chapter 12 verse 13 was no nipa bi ofri nkrofo nim se no se kire fo kasa kire me nua no ne me nche ahonyade na Yesu Kristo o preach da bia o preach a
watwe nipa adwene ye da esi soro niema ho wantwe nipa adwene nya dai ensi asase so niema obi die ne papa wu agya na japade na hona na adwene ye da eda wase no nipa bi ofiri nkofukuo nim se ne se kyerɛkyerɛfo kasa kyerɛ me nua no ne me nkyɛ ahunyade verse 14 no wase no se onipa wa na de mi si muso nsanifo ana de kyɛfo na ɔka kyerɛ wɔn se monhwɛ na monhwɛ mo ho yɛ pɛpɛɛ ho enyi onipa de wanya aboroso nim na ne nkwan yɛ dai ɛwɔ me nua dɔfo wate o preach no bi adwene yɛ dai asi ne papa ahunyade a wa yɛ dai wa wu agya no ne so se Yesu Kristo nkokyɛ mu nya dai ɛmo ɔmo bi ade ba ko ahia ade ba ko a wokwati a wonhunu Kristo ɛyɛ ɔde sɛ tenene bra wokwati a wonhunu papa ne da nipa bia betima gye watuma asase we sɛ subet na soro hɔ no mpokura no ye mo awudin da hɔ wose na ɔka kyerɛ wɔn sɛ monhwɛ na monhwɛ mo ho yɛ pɛpɛɛ ho ɛnyɛ onipa ade a wanya aboroso anim na ne nkwan yɛ dan ɛwɔ ɛnyɛ mansions a wobɛsisi ɛnyɛ adan a wobɛsisi ɛnyɛ cars ahodo a wobɛnya ɛne mu na wo nkwan yɛ dan ɛwɔ na wo nkwan yɛ dan ɛwɔ Kristo mu nantene mu yɛpɛ twumu firi bɔne ho nante papa ni mu twumu firi bɔne twumu firi niema ensam fata ho the Bible say ma ye na ada ye ho say yesusu se ye bibia e wo se ye ma ye na ada ye ho Galatians 6:7 wo se na mo na ada mo Onyankopɔn si na twetwe efise de nipa bagu na no ano bedan obetwa eti de wugu no unua kodu enkotwa menkan de wudua no wudua ne sesiye na no na obedan ubetwa uti nyame asem ebi ameka sa wutie me uti nyame asem over bese 2000 years uti nyame asem be 1993 so fanya adwuma on fanya adwuma wakuma ya den umpa nyame asem akiri kwan besa fiansia ni wonwura asore da besa fiansia ni wonkwa asore da ebira bi baba aniama nyina bakati aniama nyina bakati sa bre ya na esa wo yeda o sakra sa bre na esa wo yeda wo twon ho firi bone ho sa bre na esa wo twon ho yeda e firi bone ho enti no obi wonuma onsuma wurade o obehye da onsuma wurade obene namu a obewu no yes wafa Kristo aya na ye na da keke omo de kromfo no osane Yesu Kristo bankum ne nifa no eno na bebre na eno ne ye de example ade kire nipa wo se de wan firi wiase asehye Bible ka se wiase asehye a na kire se wo ye ho adwuma ato ho wose de wan firi wiase asehye antwere ne dia hye ogwama na okum no kwanwuma mu no obeto na twere ojatade anim ana nipa ne bewu na man fa Kristo Bible say unwuma na wo ye na bedi wachi Revelation 14:13 wose na metene ya ka se enhira ne awufo wawu awurade mu sa nkofo na enhira ne won na wawu awurade di emu firi sese rekọ oba humi afiri onwuma mu onwuma beda ebedi wonachi dimini adofo a wutie me eni ni padodo ati nkoye bone eni ni padodo adi achi nyede ennane asemani onka no kora ba kokora eso so botene ne bra obi ni project ya jaw da bia every day utu susu bese 1 million nani pa kro ne brebu faso wonim se bebu sika ho konta enti eni ni padodo ati nyadan enkoye bone de ni padodo aje no menya bi sister menya bi brother menya bi me maami a wutie me menya bi
eni nipa dodo ati nkoye bone se nipa dodo bia atwempena ntimi so matwe bi bia aye dan fa manfo yere nom ntimi so makwa kofa bi ayasa ayenome amwa eni nipa dodo ati nkoye bone hwehwe Kristo ananwumre hwehwe papa ne nafa ohoma no oye wiase age nkwa sa papa we da wi na nansa so osore ye okwati papa we ya hu tene ne da hwehwe papa no nafa ohoma no bitimi kwati tene ne no baba gina ho no sa obo mpaye Isaiah 59 verse 1 wase na hye awurade nsanya tia enso oje na nasomunya durare ntia sam bese 20 years ni na start ade bi ho mpaye da won sankan ebia na meka sa wutie bi wudi awurade ahyade so sankan eno ye tam awurade de be ma wo ba de why na gye sa won sakra no awurade u bone sa dane no me ba wo so Proverbs 28 verse 9 wase de oyi na so firi mratie ho no ne mpai bompo ya chiwade na wonim ndi metwa message ne so Isaiah 59 verse 1 wase na hye awurade nsanya tia anka nso oje na nasomunya durare ntia sam nasomunya duru anka ntia sam o awurade nsanya tia anka nya dai anso wa ompai bo no na emom no ye twamanfo na emom ye pesami nkuminya enti na awurade nya da entie wo no wase awurade nsanya tia nso oje na nasomunya durare ntia sam na emom amumu yo mamumu yo na mamu ni munyankopon tamotwe na mobone na akata na ni afiri ne ho anti wanya dai ontie mu no bone na kata na ni bone no atsi woni nyamentam abeye bari ya dai atu ni nyamentam osena mobone na akata na ni afiri ne ho anti wontie mu na moja akeka mu nsam na mumu yogu monsati ya hufi minu yadofo wate sa so na bekan Isaiah 115 na sa wasesa wotena wonsa mayi mani ayedai ahintaw sa wankasa wote boni mu no o man pai bodo so me awurade menya dai mintie o da so tunyi nsegu sa be bon pai achiwade na wo ye unim de wo ye wasa wabasa mfamre plan wodi nubone eye niema ensem fata Sadia baba jina sa ye sirawo unim dia wo ye verse 3 osina moja akeka monsam na mumuyagu monsati ya hofi na mano keka atrosam bitimi ko obi wo wase tetefuru ebi aba na amema omu asuma si hotela isu unim dia atono se ni obi wo no ma 24/7 ne dia ya ntoro bonsam de trata de ankasa ye dai ahye no ti wanka bi ho asama na ne ho keka no obenya na ko bi ho aba asem obenya na ko bi akonsohwem na ya ne de spirit ya ti mu no amwa spirit we na air control wo nya yesu honhom na control da amumu yogu monsati ya ho fi amumu yo so chen bone ade a wonim sa ade we sei no eye bone eye ni da ho eye niema ensam fata so be ye na mano wose mano keka atrosem motachira ma wuro nkontompo odidi tro na no asa de abegina honom ekeka tonso ni ahodo ensam fata me sa anu ma no mimu o me hwa spiritual side ja me hu obi na ni papa so agidi ni a me bone ho mpaye na de be twa kira me na be mahu so hoye dai oye tene ni emira bi mimitis of mami bi omo frɛ no odi omo frɛ no a prophetess no omo frɛ no na eye ne de ti mimiti no nim se mami de me bone ho mpaye ne nani pa rade kasa kira be te ye nya dan ye ntie me bone ho mpaye sa ato aso be sa 3 months or that the janeke sa wa no ne dia na nkasa no wonim ne dia na nkasa no o ye fasting ankasa o bompa ya ankasa betene dia ya toro bonsam de toro nkonu ya de asoa no o tena 30 minutes o timan kan nipa ho asama na ne ho yira no enti ntunsum no da daja ene sa na be braye ube komo so o botene na ibra bet sunsum no nsa tade o da daja sunsum
kristo mu na wo yedan na wo da daja na wo ye niam ensam fata o se no biara nsan asantene ne no biara o se no biara ni asam no kuremu wode wo hoto nsehunu so o ke kan nsehunu wode wo hoto nsehunu so sa niam we wo nipa mu awrade be da tie nipa no nti ya ba ni ye se nipa ni nkunan aya bata say be kan kire wa mo wa ye den wase se free sa akwambone ho ebi a wo ye prime minister ebi a wo ye odesan wo ye panyin wo parliament ebi a wo di abanyachi wo wiawia sika ne di kogu dem ebre bi baba ba pu sika ho konta sa bre na esa wo botene na ebra na wo twu ho free sa ne ma na ho ebire bi baba o kra ba ke be den e be kwa koda anyanya adiem ebire ye achiwade e wo nyame fie ebire ye achiwade ne ma ensem fata Oka Ecclesiastes 6 verse 3 na wose obi wo ha na odi mfia pi na ni mfia mu da ede edo so na papa amen ne kra anasa yansie no Kristo mu yansie ne yi a pon ba ho onfaso obi a ya pon be 3 months 2 months 1 month ne ho onfaso 10 wa banya 100 years na wan sakra Minu ya dofo a wutie me a wapa wo achi awie ye brei mu no wapa wo achi a wo bedi da ama Kristo wapa wo achi a ebre bi beba wo bedi da no koso awrade adwumam tintim tana na ebra mu obi fansa hunu nyadan ana ada Bible say di nipa ne bedua no eno ana obeda obetwa eno ana obeda obetwa de wudua sesi ya na eno ana obeda ubetwa de wudua na eno ana obeda ubetwa nanti ye wo mani bobra papa wo mimuna mama uwa ubramu sanchirani midube chansu kasia eda wani mu se mose wai biratan fudi wachi safaro nini domwi nanti ye wo mani bobra papa wo mimuna mama uwa ubramu sanchirani anyimre nanti ye wo mani bobra papa wo mimuna mama uwa ubramu sanchirani many odofo nanti ye wo awrade mu na bira bi beba ubedi de e bira bi beba ubedi de mo bi fansa hunu nyadai na adaw mo bi fansa hunu na adaw so bi antene nti waja wotene na ibra na yadai ato ho o kan fe John na o kan fe John chapter 3 verse 9 na wose biara nyankopon awo no onye bone me di free says no 1 John chapter 3 verse number 6 enti mo obi na ada se wotene na ibra na obo no obi anya perfect wasasi we so sa nipa na wo ka sa no ono akasa no wontene ono akasa na enya na dwe so be ye ne nkwade ho adwuma 1 John chapter 3 verse 6 wose na obiara otini mu no nye bone wate uti Kristo mu a wona wo se se wasakra uti Kristo mu no eni kwa akura se bone ye da di uso asa wonkonkron na hyawo ma honhom na be kira dia wo ye ba da obaye wose obiara otini mu no nye bone obiara oye bone ni hunu no na aso anya da oni no enti sa uti Kristo mu na sa wo da so ye bone a ba Yesu Kristo se wonya da woni no
obiara ya bone ni hunu no na nso anya dai oni no mankuma moma obiara na adamo na de oye de etene no otene se de ono so tene wate obiara o se de mo obiara nya dai na adao mo obiara na adao na de oye de etene no otene se de Kristo ye dai etene nti wa wo tu suntudi obi botene na ebra wo mo obi botene na ebra na wo tu ni suntudi ya Bible says ankofo no tene se de Nyankopon Yesu Kristo ye dai etene yo ya bone ni free bonsam what you say if you say bonsam na free fitian say ye bone ye ti na Nyankopon ba ne be ye ti na Nyankopon ba ne be yi ne ho adi se obese obonsam nyuma obiara Nyankopon wo no ne nya bone efise na batene mu na ontumi nya bone efise Nyankopon na wawo no ye mu na Nyankopon ma no obonsam ma da adi obiara onyo de etene ne de ono ni nua ne mfiri Nyankopon me nua do for wate obiara Nyankopon wo no onye bone otwene ho firi ohye ne ho so yie na otwene ho firi bone ho otwene ho firi asisie amim ne mpasame nkuminya otwene ho firi atoro ne anitan ho ani berebere ye manso twen otwe asase ho manso saa onye mu da asase so nya wo de ani wura beba ti ahotefo ne yani yedai yani da Kristo so se oba ba be fire yedai akọ ne nchen ose mama makoma tutu monye Nyankopon ni na me so monyimi ni trabele pi wo magya fie na sente sa kama nkyira wo se me kosiesie baabi ama na se me kwana me kosiesie baabi ma wa meba biem aba be famia makobe ara me nchen na de me wo no so ma yedai mo aba ho mo obi na ada emu obi na ada wo ose na babia me wo no maba be fama ya dai makobe ho tibotaya Kristo be wu ye ne se obeba be sakra nipa afiri boni mu wode ne moja de hia ne be dai ebete wo ho botaya Yesu Kristo be wu ye no nipa bia benya nkwaji ayedai ama ne kra anwumire sa wote menka botene na ebra twuhu firi niema ensem fata ho twuhu firi anitan ho mientra wudi ewo nkwa humanim mientra wudi wo busa ho se wudi ewo nkwa humanim busa ho se Kristo wa twere wudi ewo nkwa humanim esu ne nipa ya asowifo enipa so akoma ya den na so apirim na so soro ompanya me asem kura tie na Kristo fo ya ne ho ahi pa wo oman Ganam ya ne ya ho ahi ewo wiase nyina betade ba ko ne se enipa nyina agi wutum na nyame anye wa ntuma faso bi anye dan eni so ti wudi mani na sa wotan a ewurade gi metum a eno na hia me na ne wo a wotan na obetan me no bebra kuma ya den se bo no ansa na obegi adie no na wa ya dai unwuma nyina ya dai abawie ye sa abre na esa wo ya dai utu hu si wo sa abre na esa wo do hu ya dai ema papa no sa abre na esa wo do hu ma no puwiase ne niam nyina ewiase ne niam nyina betwam akọ na sam de anya dai entwam da na sam nya dai entwam da Romans 2 verse 5 wase atemwo da homa Yudafo ne amanamamufuo wase atemwo ya da eda homa nipa bia eda homa Judafo eda homa amanamamufuo oka amanamamufuo a ye ne a yensam fata ye ne adedam fitirefo te seye no wabehwie ne moja na ya da atu agu oba ma moja we ya yekwa minumi ye no ntia de pia ya da atu papa ne mfim oti atemwo ya dai eda homa nipa bia nti na asa wo botene na ebra
wose na wakoma den ne akoma wa prim nti waboabu abufuo ano de retwen abufuo ne Nyankopon aten tene na di ye da no verse 6 ono no besusu nipa nyina nyuma so ade ama wo maako menu yadofo wate na wona wode papa yo mu buasoto hwehwe animonyam ne ani die ne ade a empro no obema won dan kwa ode papa yo ne ani die ahwehwe ade anya de empro obu ade o respect nyame asem obu nyame nkrofo di asem wo ya ye ka kira wono eye no kore asem wo ese no e wo se wo ya den wo sakra ono no besusu nipa nyina nyuma so ade ama wo maako verse 7 wona wode papa yo mu buasoto hwehwe animonyam ani die ne ade a empro no obema wonda nkwa na wona wo fili atutupemu na wantie no kore na wotie de entene no obenya afobuo ni awerho menu ya dofo wate obenya afobuo ani awerho na ose na hohia ne ahomete beba nipa oye bone akra nyina so judafo kane ne helafo so na ni animonyam ne ani die ani asundue beba ama wona woye papa nyina judafo kane helafo nso bi na nipa mu yi mu ni animhwe ni Nyankopon afam hallelujah nyesa wona ho ofe besene ko heaven onu waye make up se ahodo nti besene ko heaven enti no nyame no ankasa no animhwe ni animyi mu nyadan eni na afam ade a wanya ho ade a wonya ho adwuma no wonti mefa ma ne nyadan enye ye wonti mefa ma ne nyadan enye ye ti sabre na esa wutu ho yedan esi wo sabre na esa wutu ho si wo ma papa no enti asamu a ye ka kire wo no eye no kore trodo mo bi na adaw common sense for no ma be dina Facebook no mo na adaw say Yesu Kristo maaye ne eda so charge nkwa oboa spirit kai bosomo spirit na de o mu ye adwuma bosomo spirit ne ahumfi ade amanfo bebre ye da ye adwuma emanya mi asem mprim ma o emanya mi asem nyadan emprim wakoma asem ne ye nokore asem ne ntwamu da wasem ya nokore mame amen wasem ya nokore mame amen titi nyami wasem ya nokore mame o amen wasem ya nokore mame amen obiama wasem ya nokore mame o amen wasem ya nokore mame amen papa wasem ya nokore mame o amen wasem ya nokore mame amen asenu ya no asenu ya no wuo no yankwase asema wona wayira hwehwe Kristo botene na ebra awurade nhyira no ontena ni mu nkyira wo me no bo mpaye ahene mo hene awura mawurade yada wase wose wasem ma emma kwa na wasem be dijuma wo mamu na yade e pansa na saba wo nchen peja wo matiefo no adehimoja nim tumi bia ba sori atia wo ma me domene wo Yesu Kristo din mu twira wo madin wo nkwa ngoma mu bua ye ne ti motene na ebra e wo Yesu Kristo din mu ti amen.